Chashlo diponi damni tamitongo jorabo khwai hangor BJP habanogo nangkukmani kokchap panda khlaijakha. Majagika khwai hangor porishotni kasko Aparna Singhorai Binay Deborma kacham MP Rebati Tripura khubai kobori juda adongro. Faini beskani ADC Chongmarino kitudi kokchap panda khlaijakha tei osomtuja kokchap panda khlaimungo joining panda bo khlaijakha. Osalo BJP Bodolni Luaji Mumbai or December tani faini beskani chi shalmariwo bubagra khor agliyo kota joining panda khlaijakani thangi tongo awai baksa kuthumani panda bo khlaijakna a joining panda no ruksawi kacham MP Rebati Tripura chashalo sharik joraba khwai hangkoro kaido kastudin sini mondol tangfarno logyoti khwai hangkor habanogo kasa koksa panda khlaika a koksa panda bo kacham MP Rebati Tripura no kari botongo khwai hangkor habanogi tangfang Somir Das khwai hangkor kasko Binay Deborma Nomita Deborma khoi kubani juda adongo osalo khwai hangkor habanogo khongchi buri nukungni khorok dok jisa voter juda বদলিয়া করে বিজেপি নি বানা রমখা খোয়াই জেলায় আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। এই বৈঠকে পূর্ব সূচনা ছাড়াই কিছু যুবক ম্যাক্সিমাম যুবক 14 জনের মধ্যে 14 পরিবার থেকে 62 ভোটার না 61 ভোটার আমাদের পার্টি কার্যালয়ে এসে জেলা কার্যালয়ে এসে যোগদান করেছে সবাই। আমরা জেলার তরফ থেকে এবং ভূমিকানন্দ আমাদের রাজ্য সম্পাদক আমরা প্রদেশের তরফ থেকে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছি। এখানে জেলা নেতৃত্ব মণ্ডল অনেকে আছেন, তো তাদের কথা তারা অনেকে মাথায় ছিল এবং কিছু যুবক আছে তারা বামপন্থী পরিবার থেকে, তো তারা স্বেচ্ছায় আজকে পূর্ব কোনো ইনফরমেশন ছাড়াই তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করেছে। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नाwi शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा कगदुक नंबर 7085256702 तेकिसे कगदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female
and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.